аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии тобистон. тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯз ҳаракати сиёсии мардумии демократии Тоҷикистон омад. суратҳое мондем, мо таҳлил мекунем. ҳамин куштана поёни ана ҳамин сабба факту далела чортае ман мондам. танҳо кушторе ки ҳанӯз самти суғд бошуд ҳамона монда. агар дигарро гирем агар самти хатлон, самти шаҳристон, самти унамон усол кӯдакое ки айбарқ мурда буданд 6 нафар хонашонда, ҳамаша ҳисоб мекунем ин поёни видео ба мондагӣ тоҷики кати мондагӣ ки пушти қатлба кӣ меистад. фаҳмидем? ҳама ҷо ба код рақам ҳаст. бовар кунем, ман шумо ба гуфтам ана ҳамин ҳуҷҷате ҳаст ки ҳамаш ба коду рақам ҳаст. бовар кунем шумо ана ҳамин коду рақамо ҳаст. 7 сол шуд ҷомеаи ҷаҳонӣ назорат мекунад. аз соли 2012 25 марти 2012 одинаи худои назар гуфтани одам худоша таракон автовокзал ба вақте ки ҳамона ҳисоб кунӣ ҳамонам 6 мешуд. ҳамунҷа ман ҳамина расследование бурдосям, ҳама чӣ магум кардам. ҳамаш одамои зинда ҳаст, факто ҳаст. ҳама одам худоша таракон ҳоли зинда буд. то мошин гуром рафтана сабташа мо дорем. киҳо гунаҳкор? тоҷикистон анами ҳамино аз соли 90 ондоз 12 феврали 1990 танҳо анамихе код рақам кати. кушторе ки дар Конибодон шуд, ман шумо ба мегӯям, хонда метиҳам ҳозир ба мефаҳмонам ман шумо. фаҳмидем? чотка кара фаҳмонда метиҳам, штоби шумо донем. бояд ҳар як инсон донад ино ҷанг карост мардум қатӣ. мефаҳмед шумо? ҷанг карост, қатл карост, тарсондост. рустам имрӯз зодрӯзаш то ҳамун зодрӯз мана имсол агар ҳисоб кунен 19 декабр бошад, ягон кас барнома намекунад. метарсад ҳамаша любой мухолифаш метарсад аз рустам. мекушад ҳамаша. барои ки вай нишон дод озлоиша. ягона ман вай шапидагӣ гуфтам. барои анамин ҳар як мардуми тоҷик бояд донем ки қатл кард. Рустамак инами ҳисоб мекунед он ҳозир. ман аввал пешакӣ мегӯям шумо. мана 19 декабри 1987 таваллуд шуд. ҳисоб мекунем ҳамин сол 37 ба даромад. 3.7 мешад. қатли Конибодон ба шудагӣ ҳисоб мекунем. 6 та гӯдак бо 4 та дига одам. рӯзи 8, рӯзи 15 ба 16. фаҳмиден? 10 та одам шуд. фаҳмидестен чӣ мекушад? ино анамихе мекушад. 30 солаш ба ҳайку анамихе қатл мекунад инсона. барои ҳамон шаби 16 ба 17 апрел якум ҳодиса шуда буд. соли 2024 дар ҷамоати ғафурҷон ортиқови шаҳри Конибодон, вилояти Суғд, як зану шавҳар дар хонаашон кушта шуданд. мақомоти корҳои дохилӣ линкаша мондагӣ. мақомоти корҳои дохилӣ гуфтанд ки дар ҷасади Музаффар Урмонов ва Иноят Урмонова нишонаҳои марги маҷбурӣ, яъне қатл карда, куштагӣ дида мешавад. ҳисоб мекунем 16 якум 16 апрели 2024 ҳисоб мекунем. як ҷамъи 6 7 мешад. 7 ҷамъи 4 моҳагӣ апрел 11 мешад. 2024 ҷамъ мекунем 8 мешад. 8 ҷамъи 11 19 мешад. дераҷдани Рустам. фаҳмидед? ин ҳамин рӯз. ин ҳамин рӯзе ки анамун ба ман барнома кард. анамин рӯз. фаҳмидед? анамунҷа 1 апрел ба уже ин сар карда буд қатлаша. 19 мешад. ден раҷдениш мешад. 2 убийство мегузарем. шаби 28 ба 29 майи 2024. фаҳмидед? ҳисоб мекунем ина. ин денраҷдени Эмомали Раҳмон мешад. фаҳмидед? денраҷдени Эмомали Раҳмона гирен агар ҳамаша ҳамун зодрӯзаша гирен агар 5 октябр. рост? агар ҳамаша ҳисоб кара буроем ҳамаша
5 جمع 10 1952 حساب کنین اخیر 17 میشد 8 جمع 10 23 میشد. فهمیدین؟ 23 2 جمع 3 5 یعنی که انامین حساب بکنین 2 جمع 8 28 و 20 شد 28 می 2 جمع 8 10 جمع 5 ماهگی می 15 2024 8 میشد 8 جمع 15 23 دیده سن چه قتل میکنن دویان و 20 کد امام علی رحمه سلطان سیام و 20 رو میگذاریم قتل با فهمیدین دویان و 20 شب 28 29 2024 کد امام علی رحمه جمع کن تا پایانی ضبط موندگی ما میبینی حساب کردن یاد میگیری فهمیدی بعد 6 عضوی عائله کشته شدن همون شب فهمیدین انمی شبه که 28 29 من 6 تا عائله کشته شد نگاه کنین 6 میشه 5 جمع 10 دین رجدین امام علی رحمه هم حساب کنتم 15 میشه 1 جمع 5 6 میشه فهمیدین اینو آدم خیلی کار میکنن یا دیرجدین رستم امام علی هم اخیرش حساب میکنی 8 و 7 جمع میکنی 15 میشن یعنی امام علی با خوش میشد یا دادم کتیمو یک جوری یعنی آزاده هم حساب میکنین 78 7 و 8 15 میشه با آدم با خوش میشد فهمیدین انا کن دالش میریم 28 29 می 2024 در عضوی دو عائله 6 کس 6 عضوی دو عائله در دهه سنجیدزاری شهر کانیبادان کشته شدند لینک ماندگی میخوندم یک عائله تاجیک و یک خانواده دیگر قرغیزتبار و یا شهروند تاجیکستان قرغیزتبار بودند عائله تاجیک از مادر و دو فرزند عبارت بوده محبوبه احمدوی 38 ساله نازنین احمدوی 17 ساله و دمیر احمدوی 14 ساله پیوندشان گفتند که در بدن آنها علامت کشتار مجبوری دیدند زهلا ابراهیمова 54 ساله دادرش عبدالفتاح ابراهیمی 47 ساله قربانگل ابراهیمی 46 ساله و عائله قرغیزتبار بودند در شب حادثه سه کودک عبدالفتاح ابراهیمov و قربانگل ابراهیمov نیز همراهشان بودند زنده ماندند یعنی که دویان و 20 حساب کردن که کد امام علی رحمه میشد ماندگی ما یک دو کره ماندگی پایان با آسان شد شما سیام و 20 میگذاریم جسدی نعیم جان نعمتوف روزی 8 دکامبر انا کو 8 با حساب میکنیم 8 جمع 12 دکامبر یعنی 3 میشد 1 جمع 2 3 میشد 8 جمع 3 11 میشد 2024 با 8 میشد 11 8 با 19 میشد کد رستم امام علی اینو میگید یعنی ایجادش به قتل کرد میفهمین شما باور کنید و حساب میکنین 8 دکامبر سال 2024 از خانهشون در دهه شوراب قلعه شورقرغان یافتند فهمیدین شورقرغان رادیو آزادی پایام لینک ماندگی حساب کنین خودتون حساب کنین همه رو 20 حساب کنین از سال 90 تا حاضر کلاب بشود که ماشین زد انا هم حساب کنین دوشنبه بعد ناحیه تابع مرکز به همه جا با که میشد همش حساب کنین دستگیر کردن دلیر امام علی حساب کنین دستگیر کردن عزت امان حساب کنین قتل محمد باقر حساب کنین همش حساب کنین انا خیلی کد میره و یا مایلی مخالف دیگه کس بود نو این مردم عادی اوجه قتل کرد رستم کرد برای رستم برای حق بشینانن اینا همون قربانی میکنن آدم قربانی میکنن یعنی فهمیده هستین شما جنگ اعلان کرد قتل کرد مردم بعد 8 12 2023 عائله که همون او روز شد همین گودکا 6 نفر صورتاشون ماندگی اینا کد رستم میشه اخیران او 20 میگذاریم روز 15 با قتل کردن دو عائله کشتن دو تا زن و شوهر 4 کس کشتن 10 تا میشه یعنی فقط همین محبه 10 کس کشتن برای چی 10 کس کشتن دین رجنه نشبه رستم 37 میشد 3 جمع 7 10 اینجا هم 10 کس قتل کردن فهمیده هستین شما چه کار میکنن اینو انا برآمداشون هم بیریم به حسب مخالفاش انا همون گذرانیتون یوتیوب فیکسی روات کرده اینو گوگل سپوتنیک یوتیوب همه جا فیکسی روات کرده اینو باور کنین جنایتشه جنایت اینو سپوتنیک اوجه
گوگل خودش فیکسیرواد کرد اینو قتل کرد قتل عام با گذشتگی اینا بفهمینشون بریم یا زن و مردکاشون زناشون زن و دختراشون تروسیش کشیده برو آوردگی یک تا دیگه منطقه آدم هوشیار پتساویت کنم قتل کنم باور کنین شما باور نکنین یک منطقه و 15 دکبر با قتل شد 2 عائله دیگه را کشتن کنی بودم با فهمینه حساب میکنیم یعنی که برای چی 15 حساب میکنین 5 اکتبر 1910 ماهگی دیرجدنی امام علی رحمان اکتبر یک جمع 5 15 میشه 15 با 16 سیسی میشه هم وقت عیادتون نبراتون 16 سیسی به سر قدرت بامد اخیرا اون 20 واشون دیدی چی کرد امام علی رحمان کودشه 16 سیسی کودشه سوقدیه نمیاد داداش شما با همه تا نیست میکنم فهمیدین بعد درش حساب میکنین همین همشه اگر همشه حساب کنین 16 اگر شبی 16 کتی حساب کنین یک جمع 6 7 جمع 3 10 8 کتی 18 یعنی 18 میشه 18 همه وقت سیم رادیون با تقسیم کنین رقم ماشین هایی که سیم رادیون 03 همون منطقه خطلان همون کلوب تقسیم میکنین 3 تا 6 میشه 1 تا 6 5 10 ماهگی امام علی رحمان 5 اکتبر امام علی رحمان 2 6 87 دین رجدنی 8 و 7 15 دین رجدنی رستم امام علی 3 6 فهمیدین 3 6 78 آزاده رحمان یعنی که آزاده رحمان چی میکند 8 و 8 قتل میکند انا این از برای چی ایزوچک میکنیتون گوگل بمیدارایتون کدام آدما تاریخ انسانیت به همین کارم میکرد من حاضر شما با خونده میتیم کدام آدما همین کاروی میکرد برادرای من که باشتم تفسیه ما تفسیه میتیم حرکت سیاسی من خودم زیاده از 5 سال تجربه کاری مفتشی دارم مفتشی کلان دارم در شهر دوشنبه دارم جنایت های وزنین هم بردگی مخصوصا وزنین هم تفتیش بردگی نه بلکه یک کشتار تفتیشات شما بردگی یک چند کشتار بردگی کارمند اپراتیوی کفتکوی جنایتی کار کردگی من نام من منیسم وکالتدار کلان اپراتیوی جستجویی کار کردگی من در شهر دوشنبه نه بلکه یک تا دو تا جنایتی کشتار آشکار کردگی هستم من غیر از این جنایت های خصوصی تروریستی داشتن اما که همه وزبین است من آشکار کردگی هستم برای همون توصیه میتیم مقامات حفظی حقوق با مقامات کارهای داخلی بکی شما سابق همکارای من کارگرای کمیته امنیت دولتی ملی با کارگرای پروکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان با و مردمی تاجیکستان جامعه بین المللی با مخالفای اکتیوی با توصیه میتیم همچون سپیشالیست و گوگل کتی میویتون که من دروغ نگفتم فکت کتی گفته باشم پویام ماندگی توصیه به جامعه بین المللی و مفتشان وکده کدام و پروکراتور جنرالی جمهوری تاجیکستان برای آشکار کردن حادثه‌های عمومی حادثه‌های کشتار عمومی در شهر کانیبادام کشتار عمومی رفته ایستاده است در شهر کانیبادام ولایت سوخت ما باید به مثال‌های تاریخ برای میگردانتون شما تاریخ میکویتون گوگل قطعی میفهمیتون تاریخی با دقت بیشتر نظر کنید اگر شما راهبر را جستجو کنید که راهبر لیدری گسودارسوا راهبر را جستجو کنید که رپرسیا ها یا شکاری مخالفان رو یا قتل مردم رو برای تولد خود یا سنه‌های رمزی یعنی خیر دینجدین اوشون قتل میکنن که همون سنه‌های رمزی ربط داده باشند چون این حالت ها اکثر وقت در پیشوایان اوتوریتری یعنی دولت های اوتوریتری استوری انسانیت نشده اون اوتوریتر همون دیکتاتورسکی قتل عام میکنند همون خیلی شوهای ظلم همون خیلی دولت ها بشه اون ناماشون نمیگن
авторитари ки ба шахспарастӣ мекунад ки Эмомали Раҳмон ҳайкалош ҳама ҷо суратош анамихе одамо мекунад мегӯяд анамихе қатлоя фаҳмидед шахспарастӣ майл доштан дида мешуд историяи следствияи инсоният ва ина муфаттишои ҷомеаи ҷаҳонӣ тафтиш карда баромадагӣ анализ карда баромадагӣ судои ҷаҳонӣ судои оид ба ҳуқуқи инсоният фаҳмидед уголовни суди CIR criminal court фаҳмидед ки анаҳуно ҳамаша таҳлил карда баромадагӣ анакун нигоҳ мекунем чанд андеша пешниҳод мо метием шумо нирон буд империяи рум ба анамехе корое мекард императори румӣ бо репрессияҳо ва параноик шуда буд анамехе қатлое мекард паранояҳои худ нисбати мунтақидон маъруф аст ӯ чорабиниҳои намоишӣ аз ҷумла репрессияҳоро дар атрофи санаҳои таърих рӯзи санаҳои муҳим барои худ ташкил мекард қатлу куштороша санаҳои денаждениша чиёшро ташкил мекард гарчанде ки дар амалҳои ӯ рабт ба санъатҳои рамзӣ мушоҳида нашуда бошад ҳам ин тамоюл аксаран мунтазам набуд анамин корое мекард инагда Саддам Ҳусейн замони ҳозира ба мегузарем дӯст медошт ки қудрати худро қудраташа манзур гарем гуфтанаша дераждениҳош ба нишон диҳад санидед Саддам Ҳусейн дӯст медошт ки қудрати худро дар санаҳои рамзӣ аз ҷумла дар рӯзи таваллуди худ нишон диҳад ӯ ин рӯзҳоро бо тантана ҷашн мегирифт ва онҳоро бо иқдомҳои сиёсӣ аз ҷумла боздоштҳо қатлҳо ё дигар чораҳои репрессивӣ алайҳи душманон ҳамроҳ мекард яъне душманонро мекушт метарсон бо одновременно чорабинии сиёсӣ мегузарон ино қатл кардан нигоҳ кунед интихобот чи ҳизби халқи демократӣ интихобот гузаронда Эмомали Раҳмонро бо роҳбар таъин кард диде ина ин сафбадени не ино анамихе кор мекунад анамин чӣ мегирад политико анамин система мегирад кор мекунад ин фактическим смисле мавҳум репрессия алайҳи ҳамроҳ мекард символика низ барои таҳкими шахпарастӣ дар фаъолиятҳои ӯ нақши калидӣ дошт Саддам Ҳусейн ҳамхел Мао Цзедун роҳбари Чин метавонист санаҳои шахсии муҳим ё солгардиҳоро барои амалҳои бузурги сиёсӣ истифода барад ӯ шахспарастиро бо такя ба рӯйдодҳои муҳим сохт ки баъзан онҳоро ба маъракаҳои алайҳи мухолифон ҳамроҳ мекард основнояша ахиронаша ман мегӯям ки ҷомеаи ҷаҳонӣ медонад анамин тоҷикистон анохи яъне ки ман гуфтам тоҷикистон давлати оилавӣ кланӣ регионалӣ фашистӣ ва диктатурӣ аст як минтақа ҳама қатл мекунад фашистӣ ки ҳаст Гитлер 100% методи Гитлер ки Эмомали Раҳмон кор мекунад ҳама анамино методи Гитлер кор мекунад мо ҳозир хонда метем Адольф Гитлер тавре қаблан зикр шуд бара рамзгароӣ анамихе рамзу рақамо кати кор мекард датаҳо кати дераждениҳош рамзгароӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекард барои ҳамон Эмомали Раҳмон ҳамаша гирем 16 сессия 186 та овоз гирифт 1 ҷами 8 9 ҷами 6 15 фаҳмиди ин қатлоям 15 дидестен шумо ҳамаш анамихе код мебин анамихе дия бачашам анамихе анами рустамам ҳама корош анамихе қатлош кушторош ҳамаш анамихе рамзу рақам қади дераждениҳошон дераждени озода Рустами Эмомали Раҳмон фаҳмидед анамин кати кор мекунад баъд Адольф Гитлер тавре қаблан зикр шуд ба рамзгароӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекард масалан баъзе чораҳои репрессиявӣ ба санаҳои муҳим барои ҳизби натсистӣ фаҳмидед қатл кард ҳизби натсистӣ нигоҳ кун қатл кард дина рафта ҳамаш овозтӣ кард аз ҳама ҷое бинем фейсбуко бидароин ҳизби халқи демократӣ дина чӣ дошт хеле коғазча бардоштан фаҳмидед чӣ кор кард
خون ریزاندن اول پیش از همون معرکه هاشون گذراندن، بعد انامجا دروندن. فهمیدین که ناتسیستن، اینو فاشیستن، فاشیست ریگنالی هستن. اینو فهمیده؟ اینه میگن شما میدرایم میخونین پایان یعنی بهای میگیرین گوگل رو با سوال میتین همینه میبرون میخونین فکتو کتی اولیمو اثبات کرده برون. مثلا بعضی چهاربرینه‌های رپرسیوی با صحنه‌های مهم برای حزب ناتسیستی موافقت میکرد، گرچنده که این نه همیشه روزی تولد شخصی او بود، نه همیشه روزی تولد. دیدی امام رحمان نه همیشه روزی تولد خودش میموند، روزی تولد رستم میموند، روزی تولد آزاده میموند. انا میخوام میکنم. فهمیدین گیتلر استруктури گیتلر دارد امام رحمان. فهمیدین رستم 100% استруктури گیتلر دارد. فهمیدین برای انمون من اینجا با محکم کردی علمان اینو کریشواد میکنند باید آدم میریم میفهمین شو همه اینا انمون سیستمی ناتسیستی کتی کار میکنه. فهمیدین یگانه دولتی آسیایی میانه و انمون تاجیکستان من اینا جا شدگی، نه قزاقستان به اینا هست نه قرقیزستان به هست، مادراشون شو میتید اینا، نه ازبکستان به انمون تاجیکستان به اینا در آمدگی. فهمیدین برای اونکه ستالین برده اینا جو کردگی اینا ضبط کرد مویا گرفت برای انا همون ایکو گرچنده که این نه همیشه روز تولد شخصی او بود، چون این عمل ها جزئی اصول عمومی نمایش قدرت بود. همین متدش قتلش که شما من نشان دادست مردم که رستم من استادیم چی میگویی؟ این روز دیرجده نیست که یک مخالفت برنامه کن، برنامه نمیکنی، میترسی قتل میکنه. نترس، بس کن ترسه، آزادی گپ میزنی بس کن ترسه. انم گودکای یا بربین اینه نگاه کن 10 کس کشتن بر افتاسگی هاشون و شهرستان و زهرالود کرده کشتن 12 کس شد یک جمعی 3 2 3 سیم ریگیون ما آمدیم قتل کردیم بر رفتیم همشه حساب کن 20 نفر میشه آدم های کشتگی، یعنی دویم ریگیون به شکار با آمدیم کارون های تمام کردیم بر رفتیم. میفهمه شما؟ و میگد که اینو آدم بروارداسی از زبانی کانی بادامه که نه کانی بادامی من مردمی کانی بادام میگم شما خوناتون با سلیسی های خوناتون با میلیسگی های خوناتون با ایکو خونی شما با کفته یافتن است. یکم انقلابگر یکم اساسی همین میلیتسیا تشکیل شد، همین دولت تاجیکستان احمد سمت کانی بادام و احمد غفور همین طرف تشکیل شده آمد. میفهمین شما نمیفهمیتون میفهمیتون پروست گپ نمیزنیتون نه تنها مایا من گفتم دین گفته بودم من با میگم من همین روز که تنها رزولوسیه هست که رزولوسیه او ایدی آزاد کردن مردم، یعنی که مردم چگونه باید آزاد شود. حاضر من میگم گوش کنین روسیش کتی میخونم شما فهمیتون. Право на самоопределение. Источник Устав ООН, статья 1, пункт 2 и 55. Развивать дружеские отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов. ما حق داریم که آزاد شویم ارمیا سازیم دیگه چی کنیم؟ هر یک منطقه بر ضد انمین استبدادگرا که اکوپاسیا کردگی مبارزه بریم. انمین استاف میگه автоматически حق دارد مردم عادی. میفهمین شو؟ народ, страдающий от тирании или внешнего угнетения, имеет право от دیگر منطقه اومده قتل کردن کو прокурор همش خودشون قتل کردن. تیرانی внешнего угнетения имеет право на самоопределение. خودشون یکجا میشد همون محل همون خلق همون مناطق بر ضد همینا مبارزه میکنه. Это право включает возможность создавать собственные институты власти, а то институты власти, и защищать свои интересы, если существующий режим нарушает основные права, человеческие права. Понимаете?
Всеобщая декларация права человека 1948. Преамбула. Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона, чтобы человек не был вынужден прибегать к восстанию против тирании и угнетения как последнему средству. Яъне ки мардум вақте ки қонун ҳамаи мақомоту дасти ҳаминоба ҳаст, шумо гап зада наметонед, қонун кор намекунад. Мардум бояд последний этап бигузарад. Этапе ки худаш ҳимоя каранба народни армия амод армияи мардумии озодихоҳи Тоҷикистон сохте ки мо амод анамун ба меши. Фаҳмиди гузари бояд. Если государство систематически нарушает права человека, а граждане лишены возможности законным путем изменить власть, мы митинг карда наметоним, хеста наметоним. Ино ҳамаш аяк қабила омадагиянд. Ҳама структура дастошон ба роҳбарои прокурори вилоят ахудошон, начальник УВД ахудошон, начальник милиса ахудошон, начальник амният ахудошон. Но мардуми ки ҳамҷо ба кор мекунтон ҳақ доритон шумо задан ба ҳаминоя. Фаҳмидед? Қонуни байналмилалӣ иҷозат медиҳад. Если государство систематически нарушает права человека, а граждане лишены возможности законным путем изменить власть, международное право допускает самоопределение. Порой оно в принципе вооруженной борьбы за свободу. Международное гуманитарное право признает, что в определенных случаях, определенных случаях угнетенные народы имеют право на вооруженную борьбу. Это положение подтверждено. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН номер 3103 аз соли 1973 3103 резолюции ООН менесем мумурод гугулба. Борьба народов, находящих под колониальным или иностранным господством за освобождение, является законом. Колония, хотя омада ҳама ҷои захватит кард куино, угнитат кард. Моддаи 6 конституция мегӯяд ки преамбулаи 6 ғасби ҳокимияти давлати ман аст аз ҷониби гурӯҳ як минтақа. фаҳмидем? шумо ҳақ доритон, анами қонунҳо кати ҳақ доритон ки восстание шавад, халқ вооружаться мекунӣ, но сразу не. ман ӯзӣ мефаҳмонам чӣ каранда. Борьба народов, находящих под колониальным и иностранным господством за освобождение, является законной. Весь ҷомеаи ҷаҳонӣ тарафи шумо аст. фаҳмидем? Дополнительный протокол анамин бошудаги. Дополнительный протокол қӯш кардаги. Протоколи рақами 1 Женевской конвенции аз соли 1977. Анамун резолюция ба резолюция 3103 ба дополнительный протокол қӯш кардаги. Устанавливает защиту борцов за свободу, если они соблюдают закон войны, выключая запрет за убийство мирных населений. Вақти ҷанги, қонуни ҷанг ба ҳамо определённо қоидаи ҷанга бояд идора кунӣ. Больница, мирни граждан нападат накунӣ. Танҳо оккупанто ба, танҳо ишғолгаро ба, танҳо омада геноцид кардасан, угнитат кардасан, массово уничтожат кардасан народа, анамуноя шумо бояд ҳуҷум кунӣ, қатл. Ответитон қатл мекунед, мекушӣ. ҳақ дорӣ барои қонун иҷозат медиҳад, международни қонунҳо иҷозат медиҳад. фаҳмидед? баъд мерим. Право на защиту от геноцида и массовых репрессий. Конвенция о предотвращении преступления геноцида и наказания за него 1948. Если действия правящего клана можно квалифицировать, правящий клан мой моли, Бадахшона куштос, Сугри куштос, Ноҳи Тобеи Маркаси куштос, Душанбегира куштос ку правящий клана. Можно квалифицировать, квалификация мукунтон. Аслан ҳаминои куштос. Установить карос, муайян карос, катл карос, куштор карос, шумо ҳақ доритон. Как геноцид или преступление против человечности, вы имеете право защищаться, выключая создание народных организаций. Чува ино омма менеси суди ҷаҳонӣ ба намерасад, берим ба омадагиҳо шумо. Ино маблағ дорад. Барои суди ҷаҳонӣ ба нарисад, санксия метиҳад. Барои ҳамо ино наменависад суди ҷаҳонӣ ба. фаҳмидед? ино он қатъи уҷоям организация нейтральная мо ҳал мекунем, худомо байни худомо ҷанг мекунем мегӯду қатл каросиям, тарзондосиям. яъне барои анамуна ку дига манотиқое ки берим ба ҳастон, Бадахшонӣ, Душанбеги, Ноҳи Тобеи Марказ, Суғдие ки ҳаститон,
من با علاقه میبرویتون من میفهمم که سودی جهانی به اینوی دادن نکنم ادنوری مین فهمیدین نو مردم خودش самоопределение به حق دارد مردم به سودی جهانی هم خودشون سپلاچون نشده مبارزه بردن به حق دارد قانونی بین المللی که هم کنستیتوسیون جمهوری تویسون همه قانون اجازه داده فهمیدین римский статья международного уголовного суда закрепляет ответственность за преступления против человечности, включая массовые убийства. Не массовые убийства недорог. Шашка сахану куштан, اونجا کشتن массовые убийства что уже. اینم یک سال باز массовые убийства گذاشت تو کنی بودم. میفهمین شما؟ массовые убийства. فهمیدین؟ включая массовые убийства, депортация, рабство میکنن، غلام میکنن، قتل میکنن، تجاوز میکنن، اون رابطه‌شون دن میگیرن. پول میگیرن راهی پولگی میکنن تنها صحبت انمون دن انمون رقص ای преследование по этническому преследование میکنن وقتی که فعال از بدخشان میبرد فعال از شهر دوشنبه میبرد فعال سیاسی از سوق میبرد شکار میکنن قتل میکنن حتی بیرون با زن و مردکاشون کتی همشون یک منطقه هم به هم ما معلوم فهمیدین включая массовые убийства этническими или иному признаку. Условия для легитимности народной борьбы. Чтобы ваша борьба была признана законной на международной арене. Фамилия. Цели должны быть ясными. Защита прав народа, освобождение от тирании, создание справедливой системы. Методы борьбы должны соответствовать международному гуманитарному праву, например, защита мирных жителей. Мирные жители, кони бодома защищать клинчимо. Доказательства преступления режима геноцида мод испод карги. Манамин поини им бахай сообщество канали моба медаройтон, сами канала сообщества подписаться кунтон, лайк монтон, дигароба таксим кунтон, бахили на кунтон. Дигароба ровон кунтон. Ба сообщество медаройтон اونجا پول فاکتور های بدخشان بشودگی و همه قتلایی که مصب کروسن فقط همینو کروسن یک منطقه کروس دیگه کس نکروس انا همین همش هایکو геноцид массовые убийства репрессии должны быть документированы اینا داکومنتاسیا کردن نمیدونم کتاب مینویسه و هر کار میکنن و اینجا با برآمدگی هاشون کمیته گروگان نو основной همون کریمینال کورت با نمیتیان سودی جهانی با برای اون که سپیچکا کشوده میشن همینه یعنی که و یا قتل میکند اینوش معرفی میکند شما ما نشان میتید میترساند одновременно گرانت میگیرد زندگی میکند فهمیده برای انمون مردم باید یک جا شد تنها یک میتود که کار کردن نکن از نظر گذارون معین کن انالیز کن تحلیل کن خلاصه برور خدا دانی خدا عمل کن هر یک منطقه با باشی تنها پارتیزانی همین چیز ارمی پارتیزانی اجازت میکرد من خوندگی چیزام قانونهای بین المللی یعنی پارتیزانسکی دیویژن میشه شما یگان کس رو همون محل با همون میلیساهایی که میلیساهای سوق پروکورورایی که سوق به کار میکنن سوقی همتون دست همینا با کار میکنن نو همشون سپلاچون نمیشیدن حکومت همه سوقیا یک جا میشیدن یا آزاد میشی یا قتل میشی اینا قتل کراست اینا قتل کرده نشان داده دوشنبهگی هم همه خیلی جمع میشه همه کس تنها یک منطقه دشمن داریم تنها تمام ما باید مردمی کلابم ولایتی کلابم آزاد کنیم و یا نمیتونند مبارزه بردن من شما ما میگم نمیتونند و یا یک نمبر میفهمین نمیتونند و این دفعه در ولاست دستی سعودی ها بود و یا جامعه جهانی دستگیری کرد و یا چپ همون گیری همون اومدن سری این دفعهش باید جامعه جهانی سوق دا دستگیری میکنه ما یا دست من دیدستی جامعه جهانی وست پشتی همین ما به ایستادگی برای اینکه احوالی سوق میستو شما باید یک جا شد بری ما به ایستاد چپه کرد رژیم چخیل فهمیدتون آزاد کرد و یا اینجا با من شما با گفتاسیم همون امام علی خودشان بین همین جوگی ها با مونگه همونو قتل کرد همین قتل آدم کشوی همه شبینه آدمای مردگی همه شبین توجیک رنگ و نمودش دیگه توجیک آدمای قتل میکردگی بین انمینو میکشند کو این همه مخالفای کشتن
زندان میکنن، پیتکا میکنن، قتل میکنن، همش افتش بین آینه با خودت بین و بین میفهمی که اینو جوری هست. نه اینو ما قتل کردیم، ما باید آزاد کنیم خودمون و زمینی ما هست. خاک اگر دستت به همون خاک بگو که آیا من آزاد هستم یا نه. سوالت خاک اگرات برای زنده موندن مبارزه میبری. رستم قتل کرد، من گفتم فهموندم پایان ویدیو با نویسندگی تاجیکیش کتی خان حرکت آمد، فهم حرکت آمد، دیگرها با روان کن حرکت آمد، آزاد شدن در کار. میفهمیتون شما استاره انسانیت با تمام ایمپریا سوخت و شکست خوردگی. شما انمین خاطراتون دگوار میکرد آمدن چی مغولایان، چی هم چینگیز الکساندر ماکدونسکیان، چی بریتانسویان، چی روسویان. برای همون ولست داده بودن، همونجا دولت ساخته داده بودن همون منطقه و این خونی گنتیکی مهم با پارتیزانی هست. آزاد شدن های خونی گنتیکی سوختی با ما باید جدا نکنیم که وای خطلانی نه. دو اولاد بود. شما انمین فهمیتون کسی تاریخ دونه یکی میبرد سمتی بختر بمیرد، یکی سمتی سوق بمیبید. میگد من وای طرفی سرحد چی میکنم؟ میگد هر دو خیش تبور بود. اخرینت میکنم میگد سمتی کولوبا من تو این طرف است سه بیره میگد همون شمال اخرینت میکنم. این هر دوش یک خون است جنون نکنید. لیکن اینجا با سالایی که ستالین همون جوگی هایی که بود دولت ترکیه ویران کرده بودن، همونا کوه های کافکاز به بادیانشین بودن. یعنی که کوچمنچی رحیم مارسوف میگه که کوچمنچی ها انا همین کوچمنچی ها یا ستالین گروزین بود که کافکاز رسفام نکنن. گفت اومد اول گیردی مسکو با وای وقتی که گیردی مسکو با جو نشد همینا یا گرفتو اینا مسکو با هجوم کردن هم در اونده هر کار کردن. اینا یا گرفتو آسیای میانه با فرسون تاجیکستان نو تشکیل شده بود. 700,000 نسیلینی داشت. سوگرو خطلان و بدخشان و زرافشان همش 750,000 نسیلینی داشت. سالهای 24 25 تا 29 همینای 10,000 یا 12,000 برای کلخوز و سوخوز ساختن روان میکنن. یک 500 تاش قرقیزستان و قزاقستان میگیرد، 1,000 تاش ازبکستان میگیرد، یک قزاقستان و ازبکستان 1,500 میگیرد. باقی ماندهش تاجیکستان میبرن. سعودی ها که سری قدرت دیگه چی بود سمت خطلان به جا میکنن. سمت خطلان به زمین کوران بسیار کو همونجا به جا میکنن. اینا در این کلخوز و سوخوز در آمده مردم تهجایی قتل و کشتار کرده. وقتی جنگ به قدرت گرفتن عین حال انمینا کشته ایستادن. تاجیکستان از بین برده دولت خودحالانی خودشان ساخته است. ولایت قرغان تپه بود، ولایت کولاب بود، دیگه چی نیست. شما فهمیتون برای انا همون تاج هم برده داد امام رحمان تاجیک است. نو اویلش زن و اولاد و دیگراش رستم بینیتون بینی امام علی بینیتون و رفته اپراتیون میکنه پگوژ رستم شاید و دیوانه. لیکن فرزنداش بینیتون امام علی تاجیک است. نو زنش همه خیلی اولاد داره و یا اینا گرفته میوان شاه اول میویدیه همون روسان میگه اینو با میفهمند که همین شاه برایش به آدمای خودشون مونده زن داده گرفته سری قدرت به میبیاره و خودش زلاج نی. امام رحمان یکون کار نمیتونه. برای همون این همین سوریه هیکون اون بچه که اینا دویش بود دیگه چی بود از اینترویو داداست من خطا کرده بودم اسمشون و بردن امریکانسا یافتن تیار کردن همون مخالفاشون راهبرش قریب از سال 2001 بعد بشار اسد حسن اسد پدرش مردن بشار اسد شد که اون وقت مخالفاش برونده بود. اما یک راهبرش های موسفید حسن الچینچی انا همون ترکیه آلمان به زندگی میکرد. انا همون با اینا یافتن و اول دویشو جدا کرد گرفتن و تربیه کردن و گفتن که این مخالف راهبرش من این آدم شاهاتون ما اینه پیش میکنیم بشر خدای گریخته میبره
پیش کردن آزاد شد. گرفت دولت. طالبان رهبرشان بردن گوانتانامو، تیار کردن، یاد دادن دولت دوریه، سر دادن، آمد اشرف غنی گرفت. همه خیلی هست. شو امام علی هم اینا یافتن، آوردن، ما تجربه به دیده، آوردن سوق، از سوق رفت برید گرفت. همه خیلی هست. پیش از همون طالبان برآمدن، طالبان گرفتن، ببینین همون военно-воздушные силы که زدن بسیار объект‌های، یا سوریه بیان پیش از همین بچه‌ها که در اومدن گرفتنشون военно-воздушные 79 چند تا چیپ هستن. و امام علی بیان میگه که مخالف و سمالیات قطعی زدن. همه خیلی شاه وقتی که قطعیات میشه سیستمی سپوتنیک قش میکنن میزنن. امام علی رامون نیست میکنن قطعی همون وست همون منطقهش. برای همون درباری ما ایسیتون آماد شد دیگه، یگان چیز نیست. برای همین من اثبات کردم که امروز شما با فهمانده دادم که همه قتل و کشتار همه خیلی است. 24 کد همین 6 فهمیدین؟ همه جا کدشون، گوگل، یوتیوب، همین برنامه هایی که همین مخالفای خودشون ساختگی میکنه، دروغ راست بمونن کنه میچسبونه، همون گذران 3 6 همه خیلی حساب کرده گذران در ایدان همین رستم و امام علی. بعد انا جای گاش کن چی میگه؟ انا جای دروغ میگه. سپوتنیک قپیداس اینویا، من نه سپوتنیک قپیداس. همه برنامه‌شونه، تیک توک بیان کنند، اینستاگرام، فیسبوک، لوای جا بکنند اینوی میقپد. لوبایش پول جمع کنش هم همش میقپد. برای اون که اینو قتل کرد و یا میدونند اسکوسوینی اینتلکت میدونند. همین اسکوسوینی اینتلکت به نام من نویس میبرد که کی من موضوع برآمدگی نامی همین رستم و امام علی فرمان. رستم شاگرد گلمراد علیمو، من خودم رسول دونی بردگی، من شاهدی زنده. برای همین آزاد شدن و مبارزه بردن نکن. یک جاشا یک دیگری تایکو بخیلی نکن. هر یک منطقه یک جا میشه، اول بین خدا تا مسئله میکنه. انما آدمای گلاونیه آزاد شدن نکن. آزاد اینا قتل کراست توی قتل کنه، توی هم باید مبارزه بری. قانونی بین المللی خونده دادم اجازه دادگی. اگر من میکشم کسی درودگر مرحمت درود یگان چی گفتنی باشه دیگه گپ زنن. من کشودم چیه استریما کسی میدارم گودگر مرحمت درایتون. اگر ندارم دنی باشتم من 1 ساعت برنامه میکنم همون زبان خارجی کتی همین چیه میمونم. رستم کی بودنش انگلیسی روسی خطی شما میفهمیدم که رستم کی. تمام پرابلم های جمهوری تاجیکستان همونجا با گفته شدگی شما میفهمید. فهمیدم؟ خب من میمونم وقت زویا نکنیم. اول انگلیسی شمونیم. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws.
no freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business. No independent banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rustam-e Emomali using force, violence, tyranny, against the people and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers, journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives, they will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom, democracy, and we will speak, shout, with a loud voice and we will win. We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the Creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation, modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Izzetalo Dadaboyev. کی بگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جامعه کرد که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نصف می شود دولت پارچه پارچه می شود Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговли. Уважаемые дамы и господа, Всемирное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН, лидеры мировых держав, международные правозащитные организации, корпорации интернет-поисковики, независимые журналисты, политические аналитики, блогеры, которые вы все гарант мира, свободы, права человека, демократии во всему миру. Народ Таджикистана и политическое народное демократическое движение Таджикистана АМОТ просим вас на основе статьи 1 Декларации о правах человека, все люди родились свободными от матерей и их права защищены на основе этой конвенции и других международных законов. В Таджикистане 31 год уже править один президент Эрахмон и его семья. Они узурпировали и оккупировали все ветви государственной системы и объявили себя Богом.
Мы, простой таджикский народ, не ощущали свободу, права человека и демократию своей исторической земле. Эта семья сделал истинных таджиков предметом, инструментом и рабом. В Таджикистане не соблюдаются международные законы о правах человека. Нет свободы слов, нет демократии, нет правосудия, нет первой бесплатной медицинской помощи, нет достойной бесплатной образованной простому народу, нет электричества простому народу зимний период, нет связи и интернета в горных регионах, нет земли рабочему классу для хозяйства, нет достойной работы, нет минимальной прожиточной зарплаты, нет независимой СМИ, журналиста, блогера и лидера оппозиции, нет свободного бизнеса, нет независимого банковского деятельности, все банки принадлежат его семье и клану. Не соблюдается международный закон, институт защиты семей и детей, нет демократических выборов. Общество и народ раздельно на свой и чужой. Все эти деяния совершает его сын Рустами Имамали, используя силу, насилие, тиранию против народа и мирового сообщества, чтобы стать без воли народа президентом. Идет настоящая охота, преступления против человечества, выдворение, репрессия, очернение, подстава, угнетение, уничтожение, насилие. Геноцид, выдворение юристов, журналистов, интеллигенции и простого таджикского народа и нации с исторической земли и даже за пределами его. Наших жен, матерей, дочерей и детей убивает, угнетает и насилует. Эта семья и клан поддерживает, покровительствует, спонсирует международный терроризм, торговля оружием, торговля людьми, проституцию и наркокартель, используя международные законы, конвенции, даже воспользуясь доверием, добротой и любовью религии. Если народ говорит истинную правду о правах человека, демократии, свобода слов, свобода вероисповедания в отношении его и близких, сфабрикует уголовное дело, посадить его на долгие годы в тюрьме, если он активен, убьют без суда и следствия, они подкупили всех. Таджиков эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Это эксплуатация человека над человеком. Наша мечта, мысли – это свобода, демократия, и мы будем говорить, кричать громким голосом, и мы победим. Мы просим всех, кто нас смотрит, подписались на наш канал, ставили лайк, поделиться нашими видеоматериалами и поддерживали нас. Вся Вселенная и человечество создано Создателем одной целой во благо друг друга. Стоп оккупации, выдворения, политической репрессии, политической интриги, манипуляции. Современному феодализму и рабству, геноциду, пытки, дискриминации таджикского народа с исторической земли. Свобода всему таджикскому народу. С уважением из Атолла Дадабоев. کی میگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جامعیت که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود گوش کردید проблемایی که انامین حتی همون گودکای هم کشتن اویله های کشتن همینجا به سخن های защита семьи یعنی سیستمی که دولت باید چی داشته باشد دولت مقاماتی که مقاماتای قدرتیش که اویله تحت حمایه قرار دارد یعنی که دولت از کجا سرچشمه میگیرد از اویله به دولت مبدل میشه برای انا همون سیستم آش کار نمیکند که مردم قتل میکنند همه مقاماتو از جانبشون غصب شدگی دیگه مناطق و کشتار میگذرانند همه کشتارهایی که دیگر هست چی در بدخشان چی در
зарafshon чи дар хатлон anu чи вилояти Куло бахшиш ман хатлон намегӯям, Хоталон хеле давлат набуд, вилояти Куло буд, вилояти Қурғонтепа мегӯям, чи дар шаҳри Душанбе ноҳияи атроф ҳамаш анамехе код рақамҳо кати. Ин код гуфтам, код системаҳо, системаҳои код рақамҳои давлатҳои фашистӣ, яъне ки Тоҷикистон системаи давлатии оилавӣ, клани, регионалӣ, яъне оилавӣ, Эмомали Раҳмон бо тамоми оилааш, клан бо авлоду аҷдодаш, клан бо уже аҷдод медарад, хешу таборошу аҷдодаш медарад клан. Регионалӣ ҳамаи вазиро аз минтақаи худаш, роҳначальникош аз минтақаи худаш, фаҳмидена? Уже ин сеюм принципи фашизм. Баъд фашистӣ дига минтақаи лидераш буродагар роҳбар мешавад, гӯд намемонад, одами басаводе ки аз дига минтақа бурод ҳамона подстава мекунанд, сиёҳ мекунанд, зану мард тала мекунанд ку ҳатто мухолиф бошад, анамун фашистӣ, баъд диктатурӣ. Ана ин 5 принсипе ки дунё ба ҳоли истифода бурда нашудааст. ҳуқуқшиносо бошад, ман ҳуқуқшинос хондагӣ, касе ки муаллимои ҳуқуқшинос бошадгар, ана ҳамин системаҳои нависен худотон ба оянда чӣ защита мекунтон, яъне кандидатский, докторский защита мекунтон, ки дар Тоҷикистон ҳамахе системае сохтан, таҷриба карданд, яъне ки 33 сол. Фаҳмиде? Касе ки специальносташ теория государства и права, назария ва давлат ва ҳуқуқ ҳаст, ҳамон юридический факултетҳо, ва шумо нависта гиред ҳамин системаи идоракунии Эмомали Раҳмона оянда ба ин чиза менависем. насли ҷавон ин ҳукумат ино нест мешавад, ҳама гуфта тамом шудаги ино. лекин ҳамон вазиро, коргарои мақомот, шумо бояд донитон ҳар як кадома он чизе ки ман гуфта омадосиам, ман ҳами қавахбоз аз соли 2020 ҳама шудост. ам записои мана бин, ман гуфта будам ки айку китоби тоҷикона дод, давлатотон нест мекунад, китоби шоҳномаи дод, мухолифоту баъзете нест мекунад, мухолифота дафт мекунад, қапида мебарад, вазирота меқапад, роҳбарои коргарои давлатта қапида насар мекунад. ҳама шуда омадост. ман шумо мегӯям ки Тоҷикистон ҷанг мешавад, тайёр шавад ҳама минтақа барои ана ҳаминое нест кард. фаҳмидем? таги болиштад ба санг монда хӯрад, корд монда хӯрад. қонуни байналмилалӣ иҷозат дод, системаи давлат то ҳимоя намекунад. народни мардумӣ созитон, ам мардуми суд. шумо бовар накунитон, ман мардуми суд занот ягона раҳи пулакӣ ани шумо занотонам тиём. ман қати ино гаштагӣ кор кардагӣ бисёр. занам ти, фарзандам ти, пулатам ти, хонат, бачатам ти ку бовар намекунад, ин қатлтон мекунад. ана мин ахвотиротон набурд. ино ма нест ягон чиз. дӯстӣ, рафиқӣ нест. ранги манамин давлатоба ҳамун Берлин омада ҳамин шаҳри ман якта акча гурон бурда соли нав гузаронда наметавонад. барои ки мардумӣ ҳар як шаҳраш ба конститутсияшай, гербашай, анамехе пешрафтагӣ, буҷеташа худошон идора мекунад. вақте ки ино ғорат ба мебиёд аз дига минтақа вай пула кашида бурафт, вай давлат обод намешад. фаҳмиде? барои анамин айку бедор шав ҳама. гапои мана гӯш кардитон. 1 соати ровно ман гап задам. саломат боштон, зинда боштон. бо мегӯям амод шав, аз назар гузарон, муайян кун, анализ кун, таҳлил кун, худат дони худо, амал кун. Freedom to all nation Tajikistan. озодӣ ба тамоми мардуми тоҷик.